Tuhan Allah Bapa kami yang dalam kerajaan surga, kami berterima kasih Tuhan untuk kesempatan siang hari ini. Sertai kami, berkati kami membenarkan firman-Mu Tuhan. Biarkan kami mengerti isi hati-Mu, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, dan biarlah kasih-Mu, penyertaan-Mu menyertai kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang bersama, yang percaya semua katakan, amin. Sebelum saya lanjutkan, kita akan baca deklarasi kita. Yang dengar suara saya saja ya, yang 1, 2, 3. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God, and make disciples. Greater blessing. So, hari ini saya ditemani oleh penerjemah baru kita. Hai. Halo. Nah, itu dia. Selamat datang. Ayo kasih jempolnya buat Siska semua. Saya juga kasih jempol. Terima kasih untuk jempol-jempolnya. Oke, kita mulai tema kita. Pertama, berurusan dulu dong ya. Shalom. Shalom. Jadi, senang bisa dikasih kesempatan lagi kali ini untuk membawakan firman Tuhan. Ich freue mich sehr, heute die Chance, Gottes Wort mit euch zu teilen. Jadi, selama 2 bulan ini kita akan berbicara mengenai hikmat. In den nächsten 2 Monaten werden wir über Weisheit reden. Jadi, karena hidup kita memerlukan hikmat. In unserem Leben brauchen wir Weisheit. Ya, tapi yang menjadi tantangan bagi kita itu adalah Unsere Herausforderung ist es, manakah hikmat yang datang dari Tuhan dan mana yang bukan. Herauszufinden, welche Weisheit die vom Gott kommt und welche nicht. Jadi hari ini kita mau belajar bersama-sama. Heute werden wir zusammen lernen. So, di masa new normal kali ini, kita mau mempersiapkan hati kita untuk senantiasa mengenal Tuhan kita. In dieser neuen Normalität möchten wir unsere Herzen vorbereiten, Gott mehr kennenlernen. Jadi selama kebaktian online tidak ada bagi-bagi coklat ya. Solange wir online Gottesdienst, kann ich keine Schokolade verteilen. Jadi kita langsung baca Alkitab kita. Pembacaan hari ini diambil dari Yakobus 3 ayat 13 sampai 18. Saya bacakan untuk kalian semua. Lass uns zusammen aus Jakobus 3, 18 lesen. Bagi orang Jerman, terjemahan yang saya ambil adalah dari Alkitab versi Hoffnung für alle. Für die Deutsche, ich nehme Hoffnung für alle Version. So, saya bacakan ya. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, perahma, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik. Tidak memihak dan tidak munafik.
Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Amin. Puji Tuhan. So, kita dari bacaan kita di atas, Von den Versen, die wir vorhin gelesen haben, kita dapat mengkategorikan bahwa hikmat itu ada yang berasal dari Tuhan dan ada yang tidak. können wir feststellen, welche Weisheit die von Gott kommt und welche nicht. Jadi kita harus mengetahui cirinya. Cirinya itu seperti apa? Wir müssen wissen, welche Charakteristik oder Kennzeichen. Yang bukan datang dari Allah akan menyebabkan kekacauan dan segala macam kejahatan. Die Weisheit, die nicht von Gott kommt, verursacht Unordnung und Böses. Ya, dapat kita baca di Yakobus 3 ayat 16. Können wir lesen aus Jakobus 3, Vers 16. Dan sebagai contoh, hikmat yang datang dari dunia, Als Beispiel eine irdische oder weltliche Weisheit. misalnya kalau mau cepat kaya, kita harus korupsi. Wenn man schnell reich werden will, muss man korrupt handeln. Walaupun kita tahu itu adalah salah. Obwohl wir wissen, das ist falsch. Dan yang paling sensitif saat ini adalah mengenai tema yang contoh yang berikut ini. Diese bisschen unsensibles Thema ist noch anderes Beispiel. Mengenai hidup yang berkelimpahan. Anderes Beispiel ist es über das Leben im Wohlstand. Orang Kristen akhir-akhir ini takut dengan istilah berkelimpahan. In letzter Zeit haben Christen Angst vor dem Begriff Wohlstand. Kenapa demikian? Warum? Karena mereka takut dengan teologi kemakmuran. Weil sie vor Wohlstand Evangeliumsangst haben. Namun hari ini saya mau sampaikan bahwa Tuhan datang untuk memberikan kita hidup. Aber heute möchte ich euch sagen, dass Gott kommt, Leben bringt. Dan hidup yang penuh berkelimpahan. Und das Leben, dies in Überfluss. Ini bukan kata-kata saya, ini kata-kata yang saya ambil dari kitab Yohanes 10 ayat 10. Diese ist nicht was ich gesagt habe oder meine Meinung, sogar das ist von Johannes 10, Vers 10. Ya, jadi berkelimpahan di sini tidak hanya berbicara mengenai harta. Dieser Wohlstand, den ich meine, bezieht sich nicht nur auf materielle Dinge, Tapi juga menceritakan tentang kesehatan, sondern auch auf Gesundheit, pekerjaan, Arbeit, hubungan, Beziehung, pelayanan, Gottesdienst, pengharapan, dan semuanya. Hoffnung und alles. Jadi, kita mau belajar bahwa jangan takut dengan kata-kata berkelimpahan. So, hab keine Angst vor dem Begriff Wohlstand. Karena yang datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, Wenn jemand kommt zu stehlen, zu töten und zu zerstören, itu adalah pekerjaan si iblis. dann ist das Werk des Teufels. Dan pandangan inilah yang menurut saya hikmat yang salah. Dies ist ein Beispiel für falsche Weisheit. Kalau orang takut untuk hidup berkelimpahan. Dass die Leute Angst vor Wohlstand. Sekarang bayangkan kita mengadakan penginjilan. Lass uns versuchen vorzustellen, als Missionär zu werden. Kita menginjil, kita berkata, ayo kita ibadah, kita cari Tuhan. Dieser Missionär hat gesagt, los, komm in die Kirche. Ya, nanti hidup kamu pasti hancur. Später wird dein Leben garantiert zerstört. Hidupmu nggak ada akan pengharapan. Es wird keine Hoffnung geben. Kamu akan sakit-sakitan. Du wirst oft krank sein. Dan hidup jangankan melimpah. Cukup juga tidak akan pernah. Und Wohlstand kommt nie in Frage.
Ya, jadi kira-kira kalau kita mengandalkan penginjilan seperti itu, adakah orang yang mau mencari Tuhan? Wenn wir so als so Missionar werden, wird es dann Leute geben, die Gott suchen? Kembali saya mau katakan, ya, jangan salah artikan ini dengan teologia kemakmuran. Verwechselt das nicht mit dem Wohlstandsevangelium. Ingat, rencana Tuhan itu sempurna. Vergesst nicht, dass Gottes Plan perfekt ist. Kita yang nggak sempurna ini nggak akan mengerti rencana Tuhan yang sempurna. Wir, die nicht perfekt sind, werden seinen perfekten Plan nicht verstehen. Jadi jika Tuhan berkata cukup, kasih karuniaku kepadamu, Denn wenn Gott sagte, meine Gnade ist alles, was du brauchst, ya, sebab dalam kelemahanmu kuasaku menjadi nyata, denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft besonders an dir. maka hal itu cukup bagi kita. Dann sollte genug für uns sein. Jadi jangan takut untuk menerima berkat dari Tuhan. Also keine Angst, Gottes Segen zu erhalten. Baik secara rohani maupun jasmani. Sowohl geistlich als auch körperlich. Ataupun spiritual maupun material. Oder geistlich und materiell. So, jadi karena hal ini takut disalah mengerti, saya kasih contoh lagi. Damit, dass ihr mich nicht Missverständnis, ich gebe noch ein Beispiel. Satu ayat lagi dalam Filipi 3 ayat 10a. Die Verse kommen aus Philipper 3, Vers 10a. Paulus dengan hikmat Tuhan menulis hal seperti ini. Paulus mit Gottes Weisheit hat so geschrieben. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Um Christus allein geht es mir. Ihn will ich immer besser kennenlernen. Ich will die Kraft seiner Auferstehung erfahren, aber auch seine Leiden möchte ich mit ihm teilen. Jadi, saya di mana tadi? Lupa lagi. Jadi kita dalam hal ini kita dapat melihat bahwa Kristus, kita dapat mengenal Yesus dalam dua sisi kebenarannya. Von diesen Versen können wir haben zwei Wahrheiten über Jesus gelernt. Yang pertama adalah yang sudah saya jelaskan tadi barusan. Die erste habe ich schon erklärt. Ya, mengenai hidup kita bisa saja Tuhan ubah sekejap langsung diberkati luar biasa. Mukjizat itu ada. Gott können wir plötzlich einfach, also Gott ist fähig und plötzlich können wir dann, um uns ein Leben im Überfluss zu geben. Ya, jadi itu bisa terjadi. Tapi yang kedua kita nggak boleh lupa. Aber wir dürfen nicht vergessen, die zweite. Yaitu yang ditulis di sini adalah kita belajar bersekutu dalam penderitaannya. Wir lernen, seine Leiden mit ihm zu teilen. Jadi artinya apa? Was bedeutet das? Artinya kita hidup senantiasa berkenan padanya. Das bedeutet, wir leben immer gefällig zu ihm. Dan selama menanti, apa yang harus kita lakukan? Warten auf seine Zeit. Ya, ketika kita dalam penantian kita mengisi kehidupan kita sesuai dengan rencananya. Und während wir warten, leben wir jeden Tag nach seinem Plan. Jangan kalau Tuhan suruh tunggu sebentar, kita mulai berontak. Wenn wir dann nur kurz warten und dann werden wir dann immer nicht unruhig und wieder Worte geben. Ya, sampai di sini mengerti semua? Jempolnya, ada yang jempol nggak? Wir alles verstanden? Können wir Daumen hoch geben, wenn verstehen? Kalau enggak, saya kasih sendiri nih, jempol saya nih. Wenn nicht, dann gebe ich meinen eigenen Daumen hoch. Oke. Saya lanjutkan. Contoh yang kedua. Contoh berikutnya ya, contoh yang berikut. Hikmat yang salah.
Anderes Beispiel, die falsche von den von der Ya, Weisheit, ini sudah sering saya katakan berkali-kali. wie ich vor Jahren schon gesagt habe, Hidup kekristenan tidak seperti roda. das Leben als Christ ist kein Rad. Boleh dicari di Alkitab. Kalau nemu, tolong kasih tahu saya. Wir können suchen in der Bibel, wenn ihr, Ya, itu filosofi dunia. wenn ihr das gefunden habt, sagt ihm Bescheid. Das ist eine Weltphilosophie. Jadi, hidup kekristenan yang ada di dalam Alkitab itu ditulis menuju dari satu kemuliaan ke kemuliaan yang lain. Ich habe gesagt, Leben als Christ geht von Ruhm zu Ruhm. Ya, hidup kekristenan itu seperti ujian. Leben als Christ ist wie eine Prüfung. Kalau kita lulus, kita naik kelas. Wenn wir bestehen, kommen wir in eine höhere Klasse. Kalau tidak lulus, kita mengulang kelas. Wenn wir nicht bestehen, wiederholen wir die Klasse. Jadi, sampai sini mengerti semua? Habt ihr Saya alle- harap demikian ya. Kalau enggak, boleh didengarkan sekali lagi nanti di YouTube. Jadi, Wenn ihr das nicht verstehen, könnt ihr dann in YouTube dann noch die Wiederholung hören. jadi secara singkat, yang saya mau simpulkan adalah hikmat dari Tuhan adalah kemampuan untuk melihat kehidupan dengan cara pandang Tuhan. Also kurz gefasst, die Weisheit von Gott ist, wenn wir das Leben aus Gottes Perspektive sehen. Jadi, ketika kita dapat melihat kehidupan dari sudut pandang Tuhan, kita adalah salah satu orang yang berhikmat. Wenn wir so leben wenn wir so das Leben sehen wie aus Gottes Perspektive, Jadi apa untungnya hidup memiliki hikmat dari Tuhan? was sind denn Vorteile, wenn wir Gottes Weisheit im Leben haben? Jadi yang mau saya sampaikan hari ini adalah 2 poin. Gibt es 2 Vorteile. Yang pertama adalah hidup memiliki tujuan. Das Leben hat ein Ziel. Die erste, das Leben hat ein Ziel. Dalam Kolose 3 ayat 17 dikatakan demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. In Kolosser 3, Vers 17, all euer Tun, euer Reden wie euer Handeln soll zeigen, dass Jesus euer Herr ist, weil ihr mit ihm verbunden seid. Jadi dari ayat ini dapat kita ambil satu kesimpulan bahwa tujuan dari kita diciptakan adalah Von diesen Versen können wir dann zusammenfassen, Ziel der Schöpfung ist Gott, untuk memuliakan nama Tuhan, ist Gott zu ehren. dan selama kita tidak menyadari hal itu, Solange wir nicht das bewusst tun, maka kita tidak dapat melihat tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. können wir das Ziel nicht sehen, was also in unserem Leben. Jadi Rick Warren pernah menuliskan satu kata-kata ini, you were made by God and for God, and until you understand that, life will never make sense. Rick Warren hat geschrieben, du bist von und für Gott geschaffen worden. Und solange du das nicht verstehst, wird das Leben keinen Sinn ergeben. Jadi di poin ini saya mau memberi satu semangat bahwa kita seharusnya melewati hari-hari kita itu penuh dengan semangat. Also wir sollten unser Leben nicht einfach so vor sich hin, sondern gehen mit Begeisterung durch den Tag. Betul. Jadi ketika bekerja,
kuliah, dalam segala aktivitas, Wenn wir arbeiten, studieren, ausruhen und bei allen Tätigkeiten, ya lakukanlah semuanya itu seperti untuk Tuhan. tun wir alles, wie wir es für Gott tun würden. Saya kasih contoh ya. Contoh di tempat kerja saya dikenal sebagai orang yang suka tertawa. Als Beispiel, in meiner Praxis bin ich bekannt als jemand, der gern lacht. Dan saya berusaha senantiasa untuk membawa suasana surgawi dalam tempat kerja saya. Und ich versuche, himmlische Atmosphäre in meinem Arbeitsplatz aufzubauen. Terus, apakah mudah? Ist das einfach? Nein. Karena sampai sekarang, apapun perbuatan yang saya coba tunjukkan secara baik, selalu mendapatkan keluh kesah dari mereka. Weil bis jetzt gibt es immer noch Beschwerden, die ich oft höre. Ya, tapi saya nggak mau fokuskan pada apa yang mereka katakan atau keluhkan. Also, aber ich möchte nicht mich fokussieren an was die Leute, also die Mitarbeiter oder die Mitarbeiter gesagt haben. Tapi saya fokuskan apa yang dapat membawa sukacita dalam kehidupan saya dan tim saya. Aber ich möchte mich fokussieren auf was mir und mein Team Freude ins Leben bringt. Kita harus ingat, kita tidak sempurna. Und wir möchten daran erinnern, dass wir nicht perfekt sind. Jadi jangan berharap orang yang ada di sekitar Und hoffe nicht, dass die Menschen in unserer Umgebung perfekt sind. Yang terpenting adalah kita memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Das Wichtigste ist, das Beste aus unserem Leben zu geben. Nah, ya nggak bingung, saya kasih contoh yang lain lagi ya. Contoh untuk anak-anak kuliah. Ein anderes Beispiel für die Studenten. Ya, dalam kuliah kita harus memiliki target. Im Studium müssen wir ein Target. Berapa lama kita mau sekolah atau mau kuliahnya? Oder ein Ziel haben, was wir erreichen wollen. Oder ya, berapa dalam semester ini, berapa mata kuliah yang mau saya selesaikan? Wie viele Fächer werde ich in diesem Semester schaffen? Ya, apakah kuliah saya mau 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun? Ini kita rencanakan dari sekarang. Möchte ich denn studieren 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre, dann werde ich ich plane dann jetzt. Ya, jadi kita harus memiliki tujuan. Wir müssen ein Ziel haben. Ya, nggak bisa hanya udahlah yang penting lulus. Können wir nicht einfach so Hauptsache bestehen. Ya, karena setelah itu kan kita fokuskan lagi, saya mau bekerja. Bekerjanya di mana? Dann danach fokussieren wir, wo ich arbeiten möchte. Dan seterusnya. Ya, jadi ketika seseorang memiliki hikmat Tuhan, jemand, der Weisheit von Gott hat, hidupnya akan memiliki tujuan. Dessen Leben wird ein Ziel haben. Amin. Amen. Yang kedua, Das zweite Vorteil, ketika kita memiliki hikmat Tuhan adalah kita hidup menjadi bijak. das Leben wird weise. Dalam Yakobus 3 ayat 13, In Jakobus 3, Vers 13, dituliskan, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi, baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembut. wer ist weise und klug unter euch, der zeige mit seinem guten Wandel seine Werke in der Sanftmut und Weisheit. Memiliki hikmat Tuhan membuat kita mampu untuk mengambil keputusan yang bijak. Gottes Weisheit zu besitzen ermöglicht uns, weise Entscheidungen zu treffen. Dan memiliki sikap yang lemah lembut. Sanftmütig zu sein. Dalam mengambil keputusan atau memberikan keputusan,
Wenn man eine Entscheidung trifft oder eine Entscheidung mitteilt, hendaklah berdasarkan pertimbangan bersama Tuhan. dann sollte diese immer auf Gott bezogen sein. So, contoh, biar mudah dimengerti. Beispiel, damit wir dann mehr verstehen. So, apakah dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering melibatkan Tuhan? Im alltäglichen Leben, wie oft involvieren wir Gott bei der Entscheidungsfindung? Seperti misalnya kalau lagi belanja. Zum Beispiel, wenn wir einkaufen. Sebelum membeli atau dalam perjalanan atau dalam saat memilih, Also vor dem Einkauf oder während wir unterwegs sind oder bei der Auswahl. apakah kita sering mengajak Tuhan berdiskusi di dalam hati kita? Reden wir mit Gott denn innerlich? Mana yang bagus, mana yang perlu, sehingga pada akhir belanja pasti mendatangkan sukacita. Welche ist gut oder welche wird gebraucht? Am Ende dieses Einkaufs wird sicherlich Freude kommen. Contoh yang lain. Ein weiteres Beispiel. Jadi hari ini khotbah penuh dengan contoh. Heute Predigt ist viele Beispiele. Ya, dalam kehidupan saya, kalau ambil kehidupan orang lain kurang enak. Jadi hidup saya aja yang saya ambil. Es ist Beispiel von mir ist besser als von jemand anderes. Ya, nanti ada yang tersinggung, nggak enak. Nachher verletzt sich dann oder falsch. Ya, jadi mendingan kalau contoh dari diri saya aja. Jadi saya mendapatkan hikmat dari Tuhan Gott hat mir Weisheit geschenkt, ya dalam menghadapi pegawai atau tim kerja. wie ich auf Anfrage von Angestellten reagiere. Ya, yaitu saya lebih baik mendengarkan dulu, jangan langsung menjawab. Also ich werde zuerst hören und nicht direkt antworten. Jadi ketika harus memutuskan suatu hal yang tidak mendesak, Wenn die Anfrage nicht dringend ist, saya selalu berkata, nanti saya pikirkan dulu, dan saya akan berikan keputusan saya di hari lain. sage ich immer, ich überlege erstmal, ich werde die Anfrage an einem anderen Tag beantworten. Jadi, memiliki hikmat Tuhan itu adalah akan membuat kita bijak dalam menggunakan lidah kita. Um Gottes Weisheit zu haben, ermögliche uns, unsere Zunge weise zu benutzen. Jadi, saya simpulkan, hidup bijak adalah hidup yang senantiasa berkomunikasi dengan Tuhan dan selalu melakukan kehendak Tuhan. Also ein weises Leben ist ein Leben, in dem man immer mit Gott kommuniziert und immer nach Gottes Willen handelt. Amin? Amin? Ya, kebiasaan ya, nggak ada yang jawabnya. Tapi istri saya menjawab saya. Ja. So, nggak lama-lama kita masuk dalam ini, kesimpulan kita. Wir kommen in unser Fazit. Jadi tahun 2020 adalah tahun yang berbeda dalam kehidupan kita. Das Jahr 2020 ist ein besonderes Jahr in unserem Leben. Seluruh dunia mengalami keadaan seperti sekarang ini. Die ganze Welt hat das Gleiche erlebt. Apakah saat ini kita kecewa? Sind wir jetzt gerade enttäuscht? Apakah kita mulai kehilangan keyakinan kita pada Tuhan? Oder fangen wir an, unsere Glauben an Gott zu verlieren? Ataukah kita sekarang menantikan sesuatu Warten wir auf etwas dan belum mendapatkannya, und haben es noch nicht bekommen? dan sekarang kita mulai depresi? Werden deprimiert. Ya, atau apapun itu. Egal was. Hendaklah kita percaya bahwa Tuhan tahu segala persoalan kita. Glaub, dass Gott alle unsere Probleme kennt. Dan dia sanggup memberikan jalan keluar bagi kehidupan Anda dan saya. Und uns eine Lösung geben kann.
Maka dari itu penting bagi kita dalam hidup ini untuk memiliki hikmat Tuhan. Wichtig für uns ist, Gottes Weisheit in unserem Leben zu haben. Saya tahu dalam khotbah online ini susah untuk memberikan kuis. In dieser Online-Gottesdienst ist es ein bisschen schwierig, von mir dann euch ein Quiz geben. Tapi ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Aber Antwort möchte ich euch fragen. Ya, ada satu ayat yang sangat menjadi favorit bagi setiap jemaat Tuhan. Es gibt ein Favorite-Vers von euch, Dari semua jemaat Gemeinde ya. unsere Gemeinde. Ayat apakah itu? Welcher Vers ist das? Ada yang tahu? Weiß jemand? Oh, saya nggak bisa melihat nih. Saya percayakan pada host. Host, ada yang tahu? Ich kann nicht sehen, aber ich vertraue dann unser Haus. Ada yang bisa jawab, host? Ada yang angkat tangan? Nggak ada jawaban. Nggak ada jawaban. Oke. Saya kasih tahu jawabannya ya. Ayat kesukaan setiap jemaat Tuhan adalah Der Favorite-Vers von unserer Gemeinde kalau pengkhotbah berkata ini ayat terakhir. wenn der Predigt sagt, das ist die letzte Vers. Ya. Jadi ini ayat terakhir kita yaitu dalam Yakobus 3 ayat 17 sampai 18. Ya. Vers, 2 Versen. Jadi saya bacakan, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan Also in Jakobus 3, Vers 17 und 18, die wir heute gelesen haben. Weisheit von Gott ist rein, friedliebend, sanft, folgsam, voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und ohne Heuchelei. 18, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Nur wer selbst Frieden stiftet, wird die Gerechtigkeit erntet, die dort aufgeht, wo Frieden herrscht. Jadi, apakah hidup kita membawakan damai bagi sekeliling kita? Haben wir schon Frieden in unsere Umgebung gebracht? Hidup, keadaan boleh berubah. Die Umstände können sich ändern. Tapi ingat, selama kita memiliki hikmat dari Tuhan, Aber erinnern, solange wir Gottes Weisheit besitzen, maka kita akan hidup memiliki tujuan, werden wir ein Leben mit Ziel haben. dan kita akan hidup menjadi bijak. Unser Leben wird weise werden. Amin. Amen. Jadi, kalau kalian menerima pesan ini, dan kalian mengerti firman Tuhan ini, tolong kasih jempolnya. Wenn ihr versteht und Gottes Botschaft erhaltet, bitte Daumen hoch. Kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus memberkati. Wir werden dann zusammen beten. Tuhan, kami mengucap syukur pada-Mu hari ini, Tuhan. Wir danken dir, Gott, für heute. Untuk firman yang boleh kami belajar bersama-sama dan dengarkan. Für deine Worte, die du uns gegeben hast und wir hören. Dan biarlah Tuhan, setiap firman yang kami dengarkan ini tertanam dalam hati kami yang subur. Lass deine Worte in unsere Herzen bleiben. Sehingga kami hidup senantiasa sesuai dengan firman-Mu. Lass unser Leben genau mit deinem Plan. Kami berterima kasih Tuhan, Wir danken dir, Gott. dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. In deinem Amin. Namen danken wir, Gott. Amen.